السلام عليكم. نكملو التصحيح ديال هاد السيري ديكزارسيس. هي اون فيت ماشي تمارين، هي دي كونكلوزيون ديال لي كيسيون اللي كتكون خرجتي في واحد التمرين. يعني كيسيون ديال ديدكسيون كيقول لك اون ديدوير كو ا بي سي دي ايت ان لوزونج. كتكون في لي كيسيون بريسيدونت كنتي كتكون لقيتي ا بي سي دي ايت ان باراليلوغرام، كتكون تقدر تكون واحد لا كيسيون كيقول لك كالكولي ا بي، وفي هاد لا كيسيون تيقول لك في لا كيسيون التاليه كيقول لك اون ديدوير كو ا بي سي دي ايت ان لوزونج. باش يكون ان quadrilatère un losange, pour que le quadrilatère ABCD soit un losange, il faut que le premier point ABCD soit un parallélogramme. باش يكون هذا ان لوزونج تيخص بعدا يكون ان باراليلوغرام، c'est-à-dire le vecteur AB égale le vecteur BC ou bien le vecteur AD égale le vecteur BC, ou l'inverse, DA égale CB, BA égale CD. Le deuxième point à démontrer, il faut خاص يكون AB كيساوي AD، أو بتعبير آخر تيخص يكون AB D un triangle isocèle en A، يعني هاد la distance égale à la distance. Ou la ABC, un triangle isocèle, c'est-à-dire deux côtés successifs، يعني جوج لي كوتي ملاصقين خاصهم يكونوا égaux. Deux côtés successifs soient égaux. علاش؟ حيت ان لوزونج تيكون اصلا باراليلوغرام و تيكون لي كوتي بربعه بهم سون ايغو، و داز ان باراليلوغرام كنعرفو بلي هاد لو كوتي كيساوي هذا وهذا كيساوي هذا، يعني هذا يقدر يكون كبر من هذا، هذا هو الباراليلوغرام. وانما حنا باش يكون هذا ان لوزونج يعني كيتقادو كاملين، يعني تيخص واحد من هادو كيساوي هذاك اللي هذا باش كيكون لي كوتي كاملين ايغو. سي بون. Donc l'énoncé de l'exercice diagonal, que dans un repère J, on considère les points A de coordonnées 3, 5, B de coordonnées 6, 6, et C de coordonnées 5, 3, et D de coordonnées 2, 2. Alors la question, montrer que ABCD est un losange. Donc pour démontrer que ABCD est un losange, il faut que ABCD soit un parallélogramme. Et pour que ABCD soit un parallélogramme, c'est-à-dire des vecteurs opposés égaux. يعني AB égale à DC. ناخدو هاد الحالة ديالنا، il faut que AB égale à DC. Donc pour cela, déterminons les coordonnées de AB. On va déterminer les coordonnées de AB et les coordonnées de DC. On chauffe est-ce qu'ils sont égaux. Il a qu'un égaux, c'est un parallélogramme. Donc AB, il y a XB moins XA. Il y a la formule des coordonnées d'un vecteur. YB moins YA signifie que AB, les coordonnées de AB, XB, AB, X diagonale c'est 6, moins XA 3, YB 6, moins YA 5. Donc AB, les coordonnées de 6 moins 3 c'est 3, 6 moins 5 c'est 1. Donc هذه النقطة الأولى AB 3 1. Deuxièmement,
déterminant les coordonnées, donc AB مع DC. AB مع DC هذيك. Donc les coordonnées de DC شنو هما؟ XC moins XD, YC moins YD signifie que le coordonnée de DC هما XC, c'est à X de racine 5, moins X de D, 2. YC, c'est 3, moins YD, c'est 2. Donc DC, c'est 5 moins 2, 3. 3 moins 2, 1. Donc elle est 1, 2. شنو كتلاحظوا بلي l'abscisse ديال AB c'est 3 égale l'abscisse de DC c'est 3. L'ordonnée de AB égale 1, l'ordonnée de DC égale 1. هكا باش كنعرفوا بلي deux vecteurs sont égaux. تيكون les abscisses ديالهم égaux les ordonnées ديالهم égaux. Donc من خلال هاد ال 1 و 2 AB égale DC. Donc ABCD est un parallélogramme. Donc لقيناه parallélogramme. Donc يعني هذا كيساوي هذا وهذا كيساوي هذا. ان parallélogramme ما كيكونش هذا كيساوي هذا. فهمتي؟ بغينا باش يكون ان لوزونج خص هذا يكون قد هذا. سي بون باش كيكونوا كلهم ايغو. يعني deux côtés successifs sont égaux. Donc l'étape 1 ou l'étape 2. Donc 2 montrant que deux côtés successifs sont égaux. Alors là, AB, D isoscelle par exemple, montrant que, c'est-à-dire que AB égale AD. Donc la distance AB, la formule il y a la racine de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré égale la racine XB c'est 6 moins XA c'est 3 au carré. اصلا هذه يمكن لك تحطها مباشره حيت ديجا حسبناها سي 3 1 تحط لنا 3 au carré وهنا بلس 1 au carré بلا ما تعاود تحسبهم. Donc 6 moins 3 plus YB 6 moins YA 5 au carré. Donc AB égale la racine de 3 au carré plus 1 au carré égale racine 3 au carré c'est 9 plus 1 c'est 1 donc c'est 10. Donc AB, la distance AB est racine de 10. AD égale la racine de XD moins XA au carré plus YD moins YA au carré égale la racine XD c'est 2 moins XA c'est 3 au carré plus YD 2 moins YA 5 au carré. Donc AD égale la racine de 2 moins 3, c'est moins 1 au carré, plus 2 moins 5, c'est moins 3 au carré,
égale racine moins a au carré c'est 1 plus moins 3 au carré c'est 9 égale racine de 10. Donc AD égale racine de 10. C'est-à-dire AD égale racine de 10. Donc, la distance AB égale la distance AD. C'est bon? ABCD est un parallélogramme et AB égale à AD. Parallélogramme AB égale à AD. Donc, on a ABCD est un parallélogramme. Et AB égale AD. Donc, ABCD est un losange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.